Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my English channel Amsar Sadang. In this time we will study about writing skill for 12th grade, especially for Vocational High School SMK Negeri 1 Merauke. In this time we will study about writing skill. Kita akan belajar writing skill 7 meeting, pertemuan yang ketujuh. But before we continue our lesson, I would like to tell you that our purpose to learn writing skill in this time, it is there are different types of model text with writing tips and interactive exercises that practice the writing skills you need to do well in your studies, to get ahead at work, and to communicate in English in your free time. Tujuan writing skill adalah agar siswa ada beberapa model teks yang memiliki ciri yang berbeda dengan tips-tips menulis dan latihan-latihan yang menarik, that practice yang melatih keterampilan menulis Anda. Anda harus mengerjakannya dengan baik in your study, dalam pelajaran Anda, agar mendapatkan pekerjaan yang sempurna dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris di waktu senggang Anda. Itu poin pertama. The next point is you can find activities to practice your writing skill. Anda bisa menemukan aktivitas-aktivitas latihan Anda dalam keterampilan menulis. Anda bisa meningkatkan tulisan Anda dengan mengerti teks-teks model dan bagaimana mereka distrukturkan. The next point is improve your writing skills at your own speed whenever it's convenient for you. Dengan writing skill, meningkatkan keterampilan skill Anda pada kecepatan Anda yang Anda miliki, kapanpun itu menyenangkan bagi Anda. Maksudnya, silahkan mengerjakan aktivitasnya di waktu menurut Anda nyaman untuk mengerjakan latihan-latihan writing skill ini, keterampilan menulis ini. Okay guys, the next information is you can download the exercises sheet. Anda bisa mendownload lembar kerja siswa di bawah link video ini, tentunya di kolom deskripsi. Ya, teacher akan memasukkan link lembar kerja siswa di kolom deskripsi. Tinggal klik dan download. Atau Anda bisa mengerjakan di your exercise book, di buku latihan Anda. Oke. Oke guys. Kali ini kita akan belajar writing skill, keterampilan menulis. Judulnya adalah A Notice Board Message, sebuah pesan di
papan pengumuman. Biasanya di sekolah disebut papan mading. Sebuah pesan di papan pengumuman atau papan mading. Learn how to write a notice board message. Belajar bagaimana cara menulis sebuah pesan di papan pengumuman. But before we continue our lesson, do preparation tasks first. Then read the text and tips and do the exercise. Ada 3 langkah guys. Sebelum melanjutkan pelajarannya mengenai a notice board message, kerjakan dulu tugas pendahuluannya. Kemudian bacalah teksnya dan bacalah tips membuat pesan di papan pengumuman. Lalu do the exercises. Kerjakan tugas-tugasnya. Oke, ada latihan pendahuluan, ada bacaan teksnya dan tips-tips menulis pesan di papan tulis. Kemudian ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke, next. A notice board message. Sebuah pesan di papan pengumuman. Contoh ya. Learn how to write a notice board message. Pelajarilah bagaimana menulis pesan di papan pengumuman. Before reading, sebelum belajar, do the preparation task first. Kerjakanlah latihan pendahuluannya. Then read the text and tips and do the exercises. Lalu baca teksnya dan tips-tips menulis pesan di papan pengumuman dan kerjakanlah tugas-tugasnya. Here you are. Ini preparation tasknya. Latihan pendahuluan. Match the words 1 until 8 with the definition A until H. Cocokkanlah kata-kata nomor 1 sampai 8 dengan maknanya di abjad A sampai H. Words. 1. An ensuite. 2. A bill. 3. A housemaid. 4. A viewing. 5. A single room. 6. A pet. 7. To share. 8. To move in. Definition. A bedroom for one person. B. To use something at the same time as another person. C. Someone to share a house with. D. A bathroom that is directly connected to a bedroom. E. An animal that lives with you. F. A request for payment of money for water, gas, electricity, internet, etc. G. A visit to see a room, flat, or house. H. To start living in a house. K. An ensuite. Kamar mandinya di dalam. A bill. Tagihan. A housemaid. Pembantu rumah tangga. A viewing. Pemandangan. A single room. Satu kamar. A pet. Binatang peliharaan. To share. Berbagi. To move in. Berpindah. Jadi dicarilah definisinya di sebelah kanan, kotak sebelah kanan ini.
Contohnya a bill, tagihan. What is tagihan? A request for payment of money for water, gas, electricity, internet, etc. Sebuah permintaan pembayaran berupa uang untuk tagihan air, gas, listrik, internet, dan lain sebagainya. Itu namanya a bill. So you write here F. Sorry. Salah guys. F. Number 2 F. Please answer like that. Silahkan dijawab seperti itu. Oke. Next. Kita lanjut guys. Inilah contoh pengumuman yang ditempel di papan pesan yang ditempel di papan pengumuman. Looking for a housemaid. Mencari pembantu rumah tangga. Diumumkan single and suite room available in our lovely 3-bedroom house in the Disbury. Kamar mandi 1, kamar mandi di dalam 1, tersedia 3 tempat tidur yang cantik, tersedia rumah dengan 3 kamar tidur yang indah di Disbury. Ini nama tempat ya. 5 minutes walk from city center. 5 menit berjalan kaki dari pusat kota, city center. Move in from 1 June. Pindah dari 1 Juni. Share kitchen and living room with 2 female housemates. No parking. $600 a month excluding bills. No pets. Contact 07890123456 for viewing. Oke. 5 menit berjalan kaki dari pusat kota. Pindah dari 1 Juni. Dapurnya berbagi, kamar ruang tamu juga, dengan 2 pembantu rumah tangga perempuan. Tidak ada tempat parkir, $600 per bulan di luar tagihannya. No pets, tidak ada hewan piaraan. Nomornya 07890123456 untuk mendapatkannya. Viewing. Tips-tips menulis pesan pengumuman, yaitu tulislah judul utamanya atau judulnya ditulis agak besar untuk mendapatkan perhatian orang. Begitu cara menulis pengumuman guys. Ini seperti ini besarnya ya. Nomor 2. Keep the message short. Buatlah pesan singkat. With only the most important information. Hanya menulis pesan dengan informasi yang sangat penting saja. Ya, pesan singkat tapi pesannya dibuat yang penting saja. Nomor 3 tipsnya menulis pesan di papan pengumuman
Jangan menulis alamat. Ya, dilarang menulis alamat di papan pengumuman. Boleh nomor HP boleh. Oke. Next guys. Kita masuk ke exercises, latihan-latihannya. Task 1. Latihan 1. Are the sentences true or false? Apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah? Two men live in this house at the moment. Dua orang wanita tinggal di rumah ini saat ini. Ya, kalau belum jelas lagi bacaannya, teacher kasih kembali. Oke. Next. Second, you have to share a bathroom. Anda harus berbagi kamar mandi. Benar atau salah? Silahkan lihat bacaannya. Next. Number 3. It is near the city center. Dekat dengan pusat kota. True or false? Benar atau salah? Oke. Next. Number 4. You can keep your car here. Anda bisa memarkir mobil Anda di sini. Ya. True or false? Benar atau salah? Oke. Ada di baris ketiga ya jawabannya. Ada di baris ketiga guys jawabannya. Next. Number 5. You have to pay extra for Wi-Fi. Anda harus membayar ekstra atas penggunaan internet. True or false? Oke. Number 6. Pets can live in the house. Binatang piaraan bisa tinggal di rumah. True or false? Benar atau salah? Ya, jawabannya ada di baris ketiga, guys. Ya. Oke, next. Task 2. Latihan 2. Complete the notice. Lengkapilah pengumuman ini. Ada kata shared, minute, parking, viewing, excluding, ensuite, available, and pets. Single blah 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 room in a 2-bed house in Wellington. A 10 blah 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 walk from city center. Blah 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 1 September. Blah 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 kitchen and living room with 2 guys. No blah 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 $700 a month. Blah 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 bills. No blah 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 contact 07777654321 for blah 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 titik-titik ya. Once again, I read once again. Single
blah 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 room in a two-bed house in Whittington. Attend blah 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 blah. Walk from city center blah 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 1 September. Blah 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 kitchen and living room with two guys. No blah 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 $700 a month. Blah 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 bills. No blah 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 blah. Contact 0777765432141 blah 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 blah. Oke guys, silahkan dilengkapi. Jawabannya ada di kotak ini. Ya. Next. Task 3. The last task. Tugas terakhir. Put the words in the correct order to make sentences. Susunlah kata-kata berikut dalam urutan yang benar untuk membuat kalimatnya. Kata-katanya diacak guys ya. Nanti disusun menjadi satu kalimat yang benar. Number 1. House. 3 bedroom. Available in a. With ensuite bathroom. Double room. Number 2. From 10 minutes by bus the university. Number 3. Living room with 2 housemates. Shared kitchen end. Number 4. $800 excluding bills a month rent. Ada rumah. Number 1. Tempat tidur tersedia dengan kamar tidur di dalam, kamar mandi di dalam ya. Double room, kamarnya 2 ya. Number 2, dari 10 menit dengan bis universitas. Number 3, living room, ruang tamu with 2 housemates, dengan 2 pembantu. Shared, berbagi, kitchen and, dapur dan. Number 4, 800, di luar tagihan, excluding bills, a month, 1 bulan, rent, di rental, disewa, ya, menyewa. Okay guys, I think that's all for our lesson today. Please do the exercise preparation task first and then do the exercise task 1, task 2, and task 3. Don't forget, after done your exercise, please write your exercise in your book, your exercise book, and also you can download the exercises sheet in a description column of this video. Okay, I think that's all for today. Keep your health, stay at home. Don't forget to subscribe my channel, Amsar Sadang, and hit the bell in order to get the latest information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan belajar writing skill, keterampilan menulis. Judulnya adalah A Notice Board Message, sebuah pesan
di papan pengumuman. Biasanya di sekolah disebut papan mading. Sebuah pesan di papan pengumuman atau papan mading. Learn how to write a notice board message. Belajar bagaimana cara menulis pesan, sebuah pesan di papan pengumuman. But before we continue our lesson, do preparation tasks first. Then read the text and tips and do the exercise. Ada 3 langkah guys. Sebelum melanjutkan pelajarannya mengenai a notice board message, kerjakan dulu tugas pendahuluannya. Kemudian bacalah teksnya dan bacalah tips membuat pesan di papan pengumuman. Lalu and do the exercises. Kerjakan tugas-tugasnya. Oke, ada latihan pendahuluan, ada bacaan teksnya dan tips-tips menulis pesan di papan tulis. Kemudian ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke, next. A notice board message. Sebuah pesan di papan pengumuman. Contoh ya. Learn how to write a notice board message. Pelajarilah bagaimana menulis pesan di papan pengumuman. Before reading, sebelum belajar, do the preparation task first. Kerjakanlah latihan pendahuluannya. Then read the text and tips and do the exercises. Lalu baca teksnya dan tips-tips menulis pesan di papan pengumuman dan kerjakanlah tugas-tugasnya. Here you are. Ini preparation task-nya. Latihan pendahuluan. Match the words 1 until 8 with the definition A until H. Cocokkanlah kata-kata nomor 1 sampai 8 dengan maknanya di abjad A sampai H. Words 1. An ensuite. 2. A bill. 3. A housemaid. 4. A viewing. 5. A single room. 6. A pet. 7. To share. 8. To move in. Definition. A bedroom for one person. B. To use something at the same time as another person. C. Someone to share a house with. D. A bathroom that is directly connected to a bedroom. E. An animal that lives with you. F. A request for payment of money for water, gas, electricity, internet, etc. G. A visit to see a room, flat, or house. H. To start living in a house. K. An ensuite. Kamar mandinya di dalam. A bill. Tagihan. A housemaid. Pembantu rumah tangga. A viewing. Pemandangan. A single room. Satu kamar. A pet. Binatang peliharaan. To share. Berbagi. To move in. Berpindah. Jadi dicarilah definisinya di
sebelah kanan, kotak sebelah kanan ini. Contohnya a bill, tagihan. What is tagihan? A request for payment of money for water, gas, electricity, internet, etc. Sebuah permintaan pembayaran berupa uang untuk tagihan air, gas, listrik, internet, dan lain sebagainya. Itu namanya a bill. So you write here F. Sorry. Salah guys. F. Number 2 F. Please answer like that. Silahkan dijawab seperti itu. Oke. Next. Kita lanjut guys. Inilah contoh pengumuman yang ditempel di papan pesan yang ditempel di papan pengumuman. Looking for a housemate. Mencari pembantu rumah tangga. Diumumkan single and suite room available in our lovely 3-bedroom house in the Disbury. Kamar mandi 1, kamar mandi di dalam 1, tersedia 3 tempat tidur yang cantik, tersedia rumah dengan 3 kamar tidur yang indah di Disbury. Ini nama tempat ya. 5 minutes walk from city center. 5 menit berjalan kaki dari pusat kota, city center. Move in from 1 June. Pindah dari 1 Juni. Share kitchen and living room with 2 female housemates. No parking. $600 a month excluding bills. No pets. Contact 07890123456 for viewing. Oke. 5 menit berjalan kaki dari pusat kota. Pindah dari 1 Juni. Dapurnya berbagi, kamar ruang tamu juga, dengan 2 pembantu rumah tangga perempuan. Tidak ada tempat parkir, $600 per bulan di luar tagihannya. No pets, tidak ada hewan piaraan. Nomornya 07890123456 untuk mendapatkannya. Viewing. Tips-tips menulis pesan pengumuman, yaitu tulislah judul utamanya atau judulnya ditulis agak besar untuk mendapatkan perhatian orang. Begitu cara menulis pengumuman guys. Ini seperti ini besarnya ya. Nomor 2, keep the message short. Buatlah pesan singkat with only the most important information. Hanya menulis pesan dengan informasi yang sangat penting saja. Ya, pesan singkat tapi pesannya dibuat yang penting saja.
Nomor 3 tipsnya menulis pesan di papan pengumuman. Jangan menulis alamat. Ya, dilarang menulis alamat di papan pengumuman. Boleh nomor HP boleh. Oke. Next guys. Kita masuk ke exercises, latihan-latihannya. Task 1. Latihan 1. Are the sentences true or false? Apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah? Two men live in this house at the moment. Dua orang wanita tinggal di rumah ini saat ini. Ya, kalau belum jelas lagi bacaannya, teacher kasih kembali. Oke. Next. Second, you have to share a bathroom. Anda harus berbagi kamar mandi. Benar atau salah? Silahkan lihat bacaannya. Next. Number 3. It is near the city center. Dekat dengan pusat kota. True or false? Benar atau salah? Oke. Next. Number 4. You can keep your car here. Anda bisa memarkir mobil Anda di sini. Ya. True or false? Benar atau salah? Oke. Ada di baris ketiga ya jawabannya. Ada di baris ketiga guys jawabannya. Next. Number 5. You have to pay extra for Wi-Fi. Anda harus membayar ekstra atas penggunaan internet. True or false? Okay. Number 6. Pets can live in the house. Binatang piaraan bisa tinggal di rumah. True or false? Benar atau salah? Ya, jawabannya ada di baris ketiga, guys. Ya. Oke, next. Task 2. Latihan 2. Complete the notice. Lengkapilah pengumuman ini. Ada kata shared, minute, parking, viewing, excluding, ensuite, available, and pets. Single blah 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 room in a 2-bed house in Whittington. A 10 blah 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 walk from city center. Blah 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 1 September. Blah 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 kitchen and living room with 2 guys. No blah 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 $700 a month. Blah 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 bills. No blah 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 contact 07777654321 for blah 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 titik-titik ya.
Once again, I read once again. Single blah 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 room in a two-bed house in Whittington. A 10 blah 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 walk from city center blah 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 1 September. Blah 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 kitchen and living room with two guys. No blah 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 $700 a month. Blah 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 bills. No blah 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 blah. Contact 0777765432141 blah 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 blah. Oke guys, silahkan dilengkapi. Jawabannya ada di kotak ini. Ya. Next. Task 3. The last task. Tugas terakhir. Put the words in the correct order to make sentences. Susunlah kata-kata berikut dalam urutan yang benar untuk membuat kalimatnya. Kata-katanya diacak guys ya. Nanti disusun menjadi satu kalimat yang benar. Number 1. House. 3 bedroom. Available in a. With ensuite bathroom. Double room. Number 2. From 10 minutes by bus the university. Number 3. Living room with two housemates. Shared kitchen and. Number 4. $800 excluding bills a month rent. Ada rumah. Number 1. Tempat tidur tersedia dengan kamar tidur di dalam, kamar mandi di dalam ya. Double room, kamarnya 2 ya. Number 2, dari 10 menit dengan bis universitas. Number 3, living room, ruang tamu with two housemates, dengan 2 pembantu. Shared, berbagi, kitchen and, dapur dan. Number 4, 800 di luar tagihan excluding bills a month, 1 bulan. Rent, di rental, disewa ya, menyewa. Okay guys, I think that's all for our lesson today. Please do the exercise preparation task first and then do the exercise task 1, task 2 and task 3. Don't forget, after done your exercise, please write your exercise in your book, your exercise book, and also you can download the exercises sheet in a description column of this video. Okay, I think that's all for today. Keep your health, stay at home. Don't forget to subscribe my channel Amsar Sadang and hit the bell in order to get the latest information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.